ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಟೀಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಟೀಸರು. ಶಂಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಕೈರಾ, ತಮನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಂಗು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ತಮನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸು. ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ಸು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡೋಣ, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆ ಸೀನ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀನ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ ಬೀಟ್ಸ್. ತಮ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. నానా హైరానా ప్రియమైన హైరానా మొదలై నాలోనా ప్యూర్ మెలోడీ సాంగ్. నీ వలనా నానా హైరానా అరుదైన హైరానా నిమలి కలపులకింతై నా చెంపలు నిమిరేనా దానాదిన ఈ వేళ నీలోన నాలోన కనివినని కలవరమే సుమశరమా వందింతలయ్యేనా అందం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే వజ్రంలా వెలిగే ఇంకొంచెం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే ఇంతలయ్యేనా సుదినం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే మంచోళ్ళవుతున్నా మరి కొంచెం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే రిలేషన్ సూపర్ రిలేషన్. To old Shankar making style. Ram Jogadiya Shastri, famous lyricist. Shreya Ghoshal. Shreya Ghoshal voice evergreen. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಗ್. ఎప్పుడూ లేని వింతలు ఇప్పుడే చూస్తున్నా గగనాలన్నీ పూల గొడుగులు భువనాలన్నీ పాల మడుగులు కదిలే రంగుల భంగిమలై కనువిందాయను పవనములు ఎవరు లేని దేవులు నీకు నాకేనా ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್. నేడు మన ప్రేమకు జెండాలాయే ఏ మాయో మరి ఏమో నరనరమో నైలున దాయే తనువేలేని ప్రాణాలు తారాడే ప్రేమల్లో అనగనగా సమయములో తొలి కథగా వందింతలయ్యేనా అందం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే వజ్రంలా వెలిగే ఇంకొంచెం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే వేయింతలయ్యే నా సుగుణం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే మంచోళ్ళవుతున్నా మరి కొంచెం నువ్వు నా పక్కన ఉంటే ಸಾಂಗಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶಂಕರ್ದು. 10th
ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾರು, ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್, ಫುಲ್ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವಿಗೆ. ನೋಡಬೇಕಿನ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಶಂಕರ್ ಮೂವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಾಂಗ್ಸು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಂಗಿಗೆ. ಏನು ಮೆಲೋಡಿ, ಆ ತಮನ್ನು ಈ ಮೆಲೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕಿರವಾಣಿ, ತಮನ್ನು, ಅವಾಗ ರೇಮನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಜುಲೇಷನ್ ಏನು ಇದು ಶಂಕರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಶಂಕರ್ ಆ ವಿಜುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಈ ಥರ ಮೇಕಿಂಗ್. ಈಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಫಿಲಿಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಂಗು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಾಂಗು? ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಾಂಗ್ಸು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.